Berita bebasa ngagai semabala kita ti seruran bergulang kami Ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban sarito hari 4, 12 hari bulan 11. Bergulang aku Bumawin. Kaunsil Negeri Dun Sarawak ngemendar ke perambu ubah Undang-Undang RUU Perlembagaan Sarawak 2020 baum kedua penggal kelima Dun Sarawak ti ke-18 ba hari ke-4 sarito. 7 RUU tu dikenak nurun ke tikas umur ti tahun ngundi ngau nyadi adun hari umur 21 ngagai 18 tahun setiap ngau ubah perlembagaan persekutuan bak bulan 7 tahun siti tu kemari. Ubah RUU ke dibantai Menteri Dagang Temuai Ad ngau main asal nembiak lumba ngau main Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah madah ubahnya disukung lebih hari 2/3 majoriti ke alai semina 9 iko adun anda nyukung ubahnya. RUU-nya patut dibantai bak hari kedua Dunnya kena hari 2 tu tadi tang Speaker Dun Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar ngagak pemutus Nur ngelanjar ke RUU-nya laban bisi anomali patut diadu ke baru. Ubah RUU-nya boleh undi 2/3 hari adun ngau 7 ngemerat ke rakyat Sarawak ajak nyadi kaban ti ena bersekat laban bisi sekedar pengari rakyat ukai asal hari menua ke dipegai sidak. That's why we have that two limbs. One thing, you must be a citizen. The other thing, if you're born in Sarawak, must be either one of your parents will be a Sarawak kid, both or either one. If you are not born in Sarawak, because now you can see a lot of Sarawakians are working overseas in the oil industry. They are diplomats. They will stay 20 years, 30 years outside. But they are Sarawak kids. Ia Mansur Kejakutu ngagai pengarah berita di Kuching. Perintah Benua Sarawak Benua ngumpul penerang bergulai ngau orang kebekaul dikenal nyediakan langgur pengawak numbuh ke servis center Nanga Ngungun di Ngemah. Penolong Menteri Pemansang Menggeri Tanah Ngau Rampak Benua, Dato' Len Talib Saleh, madah kepalanya megak berjalai ke pengawak ke bagi orang bak pasar Ngemah ngau Nangadap. Dato' Len Talib Saleh madah orang bak pasar Nanga Sengayan ti semak ngau kenawit tau nguliah ke servis hari kenawit. Dato' Len Talif maksud kejakutu lebuh tinyawat tanya hari Kaban Kaunsil Negeri Ngemah Baum Dun Sarawak sari itu tadi. Ia madah kebuah Nanga Ngungun dipilihnya di servis center laban palanya bak simpang Jalai Baru Sibu ngau Kapiat serta nak jauh hari Kenawit ngau Suang. Pasarnya menggak kurang hari 10 km hari pasar Nangadap ngau pasar Ngemah. Program Sia Sitok Sarawak mujur tuliah ke RM681,000 nak kediatuk bak pengawak nagang pengekai COVID-19 kelebih lagi bak industri dagang temuai menua. Penolong Menteri Dagang Temuai Ad Ngau Main Asal Dato' Sebastian Ting madah ke penyampaunya hasil hari 569 bengkak pakej dagang temuai ke dijual ngagai lebih 3,000 ikut orang. Dato' Sebastian Ting madah ke program Sia Sitok Sarawak nyedia ke subsidi nyentuk ke 50% ngagai pakej ti disedia ke bak tengan bulan 8 tu kemari. Ia maksud kejaku tu Baum Dun di Kuching sari tu tadi. Baum kesama penolong Menteri Bak Upis Kepala Menteri Perkara Islam ngau DBKU Dato' Dr. Abdul Rahman Junadi madah ke Siti Pansi dekat dipecalaikan dur nentu ke baru antara kandang dur ke dipegai Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Pansiat tu berguna benar dikenal ngagak plan ngau strategi di amanah serta sikar bak pemanah servis pentadbiran. Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke DBKU ngemuan penelebak ngaturkan nandur ke dipegai antik semak antara menua digagak baru nitiah ke pemesai palan ke dipegai. 8 kes baru positif COVID-19 di Sarawak sarito. Chairman Komiti Penjaga Penusah Benua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas, kemegak sapit Kepala Menteri Baum Pengarang Berita di Kuching, madah ke hari 8 kes barunya 7 di Kuching, ngau Siti di Lawas. Dato' Amar Douglas madah tengujung ke penyampau kes positif di Sarawak, manggai 1,019 iti kes. 7 iti kes di Kuching, ianya kes berampil dalam menua tinyengkaum Siti kes hari kluster Green Hill, ngau 2 iti kes hari kluster Wisma Seberkas. Lalu Siti kes di Lawas, ianya kes berpersa udah tipulai hari Kandandur ti bisik kena rampit COVID-19 di Sabah. Sari itu megak bisik 22 iti kes positif ke Udagerai serta dikemendar ke Pansut hari hospital, 13 iti kes agik di Pansiak PUI, ngau 3 iti kes PUI agik nganti pemutus hari makmal. Berbangunnya atur mina bertagang ti terit agi PKPD bak kampung Haji Baki di Kuching diketu ke Sarito udah pansiak kedua ditemu nadai sebarang kes positif baru bak kandandurnya.
JPBN Megam merik terima kasih ngagai semua agensi kebisik ngau berjalai ke operasi ngau Mensia Mayu ti udah bergampuang sekumbang PKPD di pejalai ke. Tambah ke penelbak ngau RTM ngena red button bak My View kita. Mayu penerang kebaru-baru bak TV1, TV2, TV OK ngau RTM HD Sport ulia di pedak. Tekan red button bak remote TV, lalu semuanya bisi magang. Report berita kemaya ari ngau berita nasional, dunia, ekonomi serta lumba ngau main bisi dipandang ke. Report gaya ari di serata Malaysia. Penerang pasal tiap program TV ngau radio. Pedak semua program ngau live streaming bak TV, 3 bengkah channel TV web, ngau 21 bengkah program radio. Tentu ke kita bisik set-top box premium ngau internet, tau ke IDTV, antena ngau internet. Semuanya mudah aja. Semina klik red button kita. Bertemu baru, 10 vaksin COVID-19 bab fasa ketiga ujian klinikal berdau sedia diregister ke guna Mensia Mayu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Adham Baba madah tu hasil hari Pansiak Gerempung Pengerai Sedunia WHO nyentuk ke 3 hari bulan 11 tu kemarin. Datuk Seri Dr. Adham Baba madah ke pengawal ngemansang ngau ngasil ke vaksin enang mar dikerja serta berguna awak nyentuk ke 15 tahun laban tu dekat berundiang ke pengelikun pemanah ngau pengasi vaksinnya dikena ilak. Tajak pihak yang madah ngau gaya pengekai COVID-19 jam kedia tu bala saintis benua ngasil ke vaksin bak timpuh pandak serta nagap vaksinnya uliah dikena bas pemanjai tahun siti tu ilak. Ia madah nitia ke pansiak WHO 155 bangsa vaksin COVID-19 diatur, benuang diuji, lalu 47 lagi bak peringkat klinikal. Ia maksud kejakut tu lebuh tinyawut tanya Kaban Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Genang ngosiliat Datuk Seri Dr. Adham Madah, upis Menteri udah nyedia ke pelan vaksinasi COVID-19 serta sedia merik antik vaksinnya semitan serta selamat dikena semua orang. Lalu tu dekat diperjalai ke cara berenggat kelebih lagi ngagai raban orang TBC kaul ngau nagam pengekai COVID-19 serta sidak titau bendar kena rampit sebedau dikerembai ngagai Mensia Mayu. Bantu baja ke endang bisik ngagai raban orang bumai berkebun hari program skim baja padi Perintah Besar SBPKP berpelasar ke 3 formulasi pukal nitia kegaya tanah ngau zon di Semenanjung, Sabah ngau Sarawak. Sampai Menteri Bertanam Bertupi ngau industri barang pemakai 1, Datuk Seri Ahmad Amzah madah upis Menteri dengan upis Bertanam Bertupi Malaysia benong berjalai ke program pengurusan nutrien lokasi spesifik SSNM tau ke dikumbai profilan tanah. Datuk Seri Ahmad Hamzah madah ke SSNM enam baja ti digagak nitiah kegaya peminta tanah ngau padi. Program tu megak sebagi batang pengawal ti baru hari upis Menteri laban 40% pemansut hasil pagi berpanggai bak gaya baja. Ia mansut kejakut tu lebuh ti nyawut tanya pasal bantu baja ngagaraban orang bumai berkebun bak Aum Kaunsil Negeri. Datuk Seri Ahmad madah ke projek pembungkal SSNM-nya dekat dipercalai ke bak 2 Renggat lalu bak Renggat ke Terubah 2021. Projek tu dekat dipercalai ke bak Mayuh Bengkah Kandandur ke dipegai Gerempung Peladang Kandang Menua PPK di Pulau Pinang ti boleh 2,000 hektar pemesai. Ia mana kebantu bajari program SSNM dekat dipercalai ke di serata Malaysia serta bisik bendara pengarap hati ke alai programnya uliah nambah ke pemansut hasil padi. Gerempung Pengelikun Ramah Sokso nerima 345 itik report ngagai pengaji pasal bayar hari program subsidi upah PSU yang kaum 155 itik kes pasal tuntut bula ngau salah guna PSU. Sampai Menteri Pemayuh Tubuh Pengerja Pengawal Awang Hashim madah dekat 30 hari bulan 10, 331,950 itik peminta PSU bisik diterima hari pengaji ke bagi 2.7 juta ikut pengerja pengawal. Awang Hashim madah ke Sokso bisa nerima 345 itik report pengaji pasal bayar PSU tik boleh lebih 19 juta ringgit. Hari report ke diterimanya 155 itik kes tuntut bula ngau salah guna PSU ke alai pengaji ke ditemu salah diasuh mayar baru bantunya.
Mansur kejakut basesi tanya saud Baum Kaunsil Negeri ia madah kebayar ngagai pengaji kengagak tuntut bula dekat di ketu kedulu nyentuk ke pansiak pasal kesnya tembuk dipercalai ke. Genang pasal Akta Kerja 1955 awang madah ke sidak benung bak renggat ke penudi ngubah undang-undangnya tik mungkur sekedar agi belanja ke baru. Tu nyengkau atur tik nagang berciping hati ngau bala pengerja pengawak nambah ke penyampau pemisik beranak nagang ngetu ke ari gawak ke Tegal ribat numbuh ke jam gawak ti uliah dibansi ngau numbuh ke cuti paternity 7 hari. Sebengkah Komiti Teknikal pasal ubah Akta Kerja 1955 megak ditumbuh bak baruh Kaunsil Penyandian Penemu Pengerja Pengawak Kasar Bangsa ke alai sidak udang ngatur aum endor mansiak ngau siliak pasal langgur ubah bak undang-undangnya. Menggunakan ISWAM untuk melegakan Upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau perkara pembeli barang KPDNHCP nyedia ke 9 bengkah palan ngagak riput pasal bayar ngena online kena nagang kes nipu. Kepala Penolong Director Bahagian Gerakan Kepenggunaan KPDNHCP, Maisarah Muhammad Badzodwi, madah tok berduduk hari kes meli barang ngena online ke majak nambah sekumbang perintah berjalai ke atur mindah bertagang PKP. Ia madah ke Mensia Mayuh tahu ngenatai ke riput pasal perkaranya ngagai KPDNHCP dengan portal e-aduan tahu ke aplikasi Easy Adu tahu ke bertelefon dengan nombor hotline 1-800-886-800 ngau email ngagai eaduan@kpdnhcp.hep.gov.my. Kelimparinya KPDNHCP megak nyedia kepalan ngagai riput dengan WhatsApp bak lumur 019-279-4317 Pusat Arahan Penguatkuasaan ECC, Bilik Gerakan Penguatkuasa KPDNHCP Negeri, tau ke nulis surat ngagai KPDNHCP, tau ke datai ngagai upis KPDNHCP. 7 numbuh kepalan tu megak dikenang orang ke penyampau orang bertemu mua ngau raban pengerja pengawak bak palan ngatur riput pembeli barang bak upis menteri tu. Sekumbang PKP dipercalai ke riput pasal mayar ngena online basic nambah 145.6% tau ke 8,263 iti riput berengkah hari 18 hari bulan 3 nyentuk ke 31 hari bulan 10 tu kemari antara dibanding ke seminak 3,364 iti riput bak timpuh kesama tahun 2019. Hari penyampaunya sidak mujar mutar ke 97.1% tau ke 8,026 iti riput ke diterima. Antara riput ke bisa diterima ianya bekal ngamayar ngena online tang nadai nerima barang ke udah dibayar kelimpah hari nerima barang andak sebaka ngau ke dibeli ke alai kesnya dekat dipansiak ngena saup polis di Raja Malaysia. Beritanya tadi ujung ke aiban kita kelemah itu terus nyaga dirimpu titiah ke SOP dikena nagang pengekai penyakit COVID-19. Jadi ngotok aku Bumawian madah ke diri mumpuk dulu.